na ba ito ilagay? Oo ah. Tanggalin mo muna yung plastic. Saan? Yan. Wala na. Yan oh, yung plastic na yun oh. Ito? Yan, plastic na saksak sa ano, sa loob. Plastic ba yan? Yung sa battery. Yan. Hindi. Ay, di ba? Ready na, sige. Yun. Ayun, eh. Legit guys, legit. Return. Ayos, ayos. Ayos. Wala bang off yan? On, off? Diretso na yan, wala nang on, off. Wala. Yan o, pisilin mong gilid. Pisilin mo, yan. Kahit tulak. Ayaw. Push lang yan eh. Kabilaan eh. Hindi matanggal. Ay, ito pala. Okay. Ayan, wala. Nice na. Legit naman. Ano masabi mo? Okay naman. Yung box niya guys, ang ganda. Lagay, no? Tiyomon. Anong tatak niya? Tiyomon. Tiyomon. Yun. Yan guys, legit naman oh. Nice. So yun. Yan. Thank you for watching. Yung isang battery baka defective. Oo. Yun. Yun. Reverse. Yun. Ayos, ayos. Ayos din oh, maganda rin oh. Ayun, may patayan pala. Ayan guys, okay na. Okay na.